Dragi naši, dok ja ovde u marokanskoj pustinji na samoj ivici Sahare, 52 dana udaljen od Tambuktua, popravljam, vidam rane junačke našeg kampera koji je preživeo sve i svašta na ovom putu. U današnjoj emisiji pogledat ćemo test koji smo vam pripremili na dolasku ovamo, u Malagi, uporedni test nove Toyota RAV4 plug-in hibrid protiv BYD-a, takođe slične tehnološke konstrukcije. A zatim se iz Malage selimo na nešto severniji Mediteran, u Šibenik, da upoznamo Opel Astru Electric. Iza toga sledi nautička priča o jednom domaćem čamcu, Tarpun 535, a Miroslav nam donosi u Oldtimer rubrici jednu pravu poslasticu, vatrogasni FAP. Vrele gume počinju, vi uživajte, ja nastavljam dalje sa ovim poslovima. Dragi naši, u prethodnoj epizodi smo upoznali novu generaciju Toyota RAV4, između ostalog postavili pitanje koliko je sada ta nova generacija koja je digitalizovana, koja je postavljena na novu Toyotinu platformu, zapravo adekvatan odgovor dolazećoj kineskoj konkurenciji. Kako bi mogli adekvatno da odgovorimo na to pitanje, danas ćemo novu Toyota RAV4 uporediti sa kineskim BYD Seal u DMI modelom. Toyota RAV4 je dugačka 4,6 metara, BYD Seal je dugačak 4,77 metara, jedan i drugi imaju pogon na sva 4 točka i raspolažu sa izuzetno mnogo snage. Toyota RAV4 plug-in hibrid ostvaruje sistemskih 309 konjskih snaga, dok BYD Seal plug-in hibrid ima čak 324 konjske snage. Razlika je u osnovnoj motorizaciji, onoj benzinskoj. Toyota raspolaže nama dobro poznatim, proverenim, moćnim 2,5 litarskim četvorocilindarskim benzincom po Atkinson principu, dok je u BYD Sealu, ona da kažemo kineska klasika, 1,5 litarski turbo benzinac. Ono gde su ova dva modela nekako izjednačeni, to je ubrzanje od 0 do 100. Iako Toyota RAV4 plug-in hibrid raspolaže sa 15 konjskih snaga manje, do 100 stiže brže za 5,8 sekundi, dok je BYD Seal do 100 za 5,9 sekundi. Jeste to mala razlika, ali nek ostane zabeleženo. Ono gde je razlika mnogo veća, ključna je kada su u pitanju plug-in hibridi, to je veličina baterije. Toyota sada raspolaže sa novom litijum-ionskom baterijom od 22,7 kWh, dok je kod BYD Seala ta baterija 18,3 kWh. A to znači sledeće, da je njihova sama autonomija na električnu energiju sasvim različita. BYD Seal ima i 15 konjskih snaga više, ima manju bateriju i samim tim i manju autonomiju na električni pogon koja je negdje između 70 i 80 km kretanja samo na električnu energiju. Toyota RAV4 plug-in hibrid u ovoj maksimalnoj motorizaciji može da pređe bez problema 100 do 110 km samo na električnu energiju, što je zapravo i suština plug-in hibrida, da mogu što više da pređu na električnu energiju kada se krećemo u svakodnevnoj eksploataciji po gradu i u nekim međugradskim zonama, a kad krenemo na put da znamo da ispod sebe imamo moćan agregat. U tom smislu Toyota je isto u prednosti zato što ima snažniji, provereniji motor sa mnogo više zapremine koji radi opuštenije kada više nemamo električne energije u našim baterijama. Što se tiče spoljašnjosti, nekako sada su počeli da liče jedan na drugog, međutim, nekako bi ja sada tu dao Toyoti prednost iz prostog razloga zato što je sada ona stigla kao novo dizajnirana, prilagođena je oku evropskog kupca i po svemu je nekako dopadljivija. BYD Seal raspolaže onim klasičnim kineskim dizajnom koji je već pomalo prevaziđen i koji smo se navikli. Što se tiče interijera,
Tu je BYD Seal u nekim našim ranijim testovima odneo čistu pobedu. Toyota RAV4 se u novom modelu vratila na scenu u velikom stilu. Interijer je izvanredan, vrlo kvalitetan, kvalitetni su materijali, nema razbacivanja kao kod kineskog konkurenta, sve je to ipak nekako prilagođeno duhu vremena, ali vidi se mnogo kvalitetnije, mnogo bolje, mnogo nekako dopadljivije i mnogo autentičnije nego što je to bilo kod ranijeg modela Toyota RAV4, a to znači da se i po kvalitetu interijera i onom opštem osjećaju unutrašnjosti približila, pa čak, što da ne reći, za jedan korak nadmašila kineskog konkurenta. Ono gde je Toyota RAV4 takođe glat izgubila, to je digitalizacija kokpita, odnosno digitalizacija sistema u odnosu na BYD Seal. Sada je i tu stvar značajno ispravljena. Digitalizacija je kod nove Toyota RAV4 bila imperativ i ona je sada ovde, možemo da kažemo, dovedena na jedan pravi nivo pripreme za budući autonomni model. Monitor infotainmenta od 19,4 inča u Toyota RAV4 nije onako duhovit i raskošan kao u BYD Sealu, ne okreće se, međutim on služi svojoj svrsi i postavlja onim dimenzijama 16:9 kako priliči ljudskom vidu. Ono gde se Toyota takođe popravila, to je kvalitet sedenja, veličina sedišta. Ovde sada ima mnogo više mesta za čak i korpulentnije vozače i korpulentnije putnike. Dovoljno ima prostora na zadnjim sedištima, pa samim tim što se tiče udobnosti, izolacije i kvaliteta sedenja, Toyota RAV4 je nešto iznad kineskog konkurenta. A to se odnosi i na zapreminu prtljažnika. Kod modela BYD Seal ona iznosi 425 litara, dok je ta zapremina kod Toyota RAV4 nešto preko 500 litara. Jedan i drugi model su teški oko 2 tone i to je jedan od limitirajućih faktora. Prosečna potrošnja kod Toyota plug-in hibrid u ovoj maksimalno motoriziranoj verziji u gradskim uslovima kada nam radi električni motor je ravna nuli, isto kao i kod BYD-a. Ako krenemo nešto duži put, ta potrošnja između 3 i 5 litara benzina na 100 pređenih kilometara i kod jednog i kod drugog modela, tako da su u tom nekom smislu prilično ravnopravni. Sve u svemu, u ovom Blitz testu poređenja nove Toyota RAV4 i već dugo prisutnog na tržištu BYD Seala, možemo zaključiti da je Toyota uradila upravo ono što smo očekivali, a to je da je oštro odgovorila i uzvratila udarac kineskoj konkurenciji. Ono gde Toyota još uvijek zaostaje za kineskom konkurencijom, to je cena. BYD Seal, ovako opremljen kako smo ga testirali, košta negde oko 41.000 eura. Toyota je za nekih 10.000 eura skuplja i mogu slobodno reći da ta razlika u ceni ne odgovara činjeničnom stanju da je Toyota RAV4 toliko bolja. Međutim, ovdje imamo još jedan vrlo zanimljiv efekat, a to je efekat druge prodaje. Dobro znamo da kada kupujemo kinesku robu, imamo takozvani kineski rizik, koliko će naš automobil nakon 4 godine zaista vrediti. Kod Toyota RAV4 kupci apsolutno ne moraju da brinu i sklon sam da kažem da ovih 10.000 eura zapravo cena koju će vlasnik Toyota uštedeti već nakon prve ili druge godine eksploatacije. Tako da zapravo ostaje da vi, dragi vozači i gledaoci, razmislite šta zapravo želite. Da li želite automobil koji ima tradiciju, koji je stigao u potpuno obnovljenoj novoj konfiguraciji i koji košta nekih 20% više, ili želite da za nešto manje para dobijete to slično, ali da imate rizik druge prodaje, a u suštini da nešto malo i rizikujete sa svojim imidžom. Razmislite, probajte jedan i drugi, odlučite. Živjeli! Sad jedan prilog sa lekcijom iz biologije. Ribica tarpun za vreme svoje riblje karijere rađa se u slatkim vodama, muljevitim, hladnim. Desi se da nakon puberteta ispliva u Atlantski okean i postane jedna prava atlantska riba. Zamislite. Danas testiramo upravo tarpun, tarpun 535, čamac domaće proizvodnje. Pogledajte koliko je dugačak.
5 metara i 35 centimetara, širok 1,6 metara i težak negde oko 230 kg bez meni i bez motora. Firma Nautic Plast iz Novog Sada. Redizajnirali su svoj popularni model Mašer, sada je širi i komforniji i nešto čvršći, ali su i napravili novi model, upravo čamac na kojem se sada nalazimo i čamac koji je dobio ime po ovoj vrlo zanimljivoj ribi. Šta je najvažnije naglasiti, iako je tarpun ribice za slatke i za slane vode, ovaj čamac je samo za rečnu plovidbu i mogu slobodno kažem da je gotovo idealan za familijarno krstarenje, ali i za ribolovce. Oprema se motorima od 10 do 30 konjskih snaga. Mi smo sada uzeli neku sredinu motora od 20 konjskih snaga. Da vidimo malo šta se tu zapravo dešava na vodi i šta su ovi naši Novosađani iz Nautic Plasta napravili. Ajmo! Videli ste, vrlo lako smo izglisirali. Lepo se kreće kroz vodu. Prilično je čvrst i stabilan. To je prvi utisak. Da se u njemu osjećam bezbedno, a to je u nautici plovidbi najvažnije. Ovako sada na mirnoj vodi ne osjećam one parazitske zvuke, dakle čamac je čvrsto napravljen, ima dobro postavljeno uključenja i lepo drži pravac. To je ono što je najvažnije. A evo sada dolaze nam neki talasi, nisu veliki, taman imamo i priliku da osetimo kako se ponaša prilikom uobičajenih situacija koje mogu da nas zadese na reci. Sve okej, bez problema to ide, znači njegova stabilnost nije upitna. Iako sam ja sam, ponaša se dobro i vrlo je stabilan. Kao i svaki dobar nautički proizvod, ovaj čamac ima ono što treba i rekreativcima, ali i pecarošima. Kada to kažemo, pre svega mislim na pramčani, mali spremnik za sidro. Ispod prednje palube imamo 2 metra i 10 centimetara dugačku ostavu u koju možemo stavimo sve ono što treba nautičarima i kamperima, stolove, stolice, pecaroški pribor. A ovdje ispod mene je, tako da kažem, nautička ostava sa rezervoarom, akumulatorom i svim onim elementima koji su bitni za bezbednu plovidbu. Naravno i veslo. Šta se još može primetiti? A to je kvalitet opreme. Nema je puno, ali tu je i potpuno je postavljena sa logikom i sa onim što su potrebe nautičara. A sad malo vožnije na drugu ruku, na levu ruku. Podjednako se dobro kontroliše čamac, to znači da je dobro uravnotežen. Videli ste u ovom prvom zaokretu, vrlo je lako ušao u zaokret, međutim malo lošije drži, uslovno rečeno da kažem, taj krug, slabije drži vodu, što je sasvim i logično s obzirom na tip korita. Ovo je korito koje je dole ravno, koje ima samo, ajde uslovno rečeno da kažem, šine koje ga drže na vodi i daju mu stabilnost u pravolinijskom kretanju. Te šine su takođe zadužene i da drže pravac u skretanju. S obzirom da ovo nije glisersko V korito, upravo u zaokretu čamac pomalo proklizava i ne drži idealnu putanju, kao da malo se zanosi. Dakle, to treba imati na umu prilikom manevra, naročito ukoliko u toj blizini imamo i drugih učesnika u nautičkom saobraćaju. Osim same konstrukcije čamca, šta bih još pohvalio na čega su njegovi proizvođači posebno ponosni, a to je ova perla boja. Ne znam da li kamera može da dočara kako se ona divno presijava na suncu. Zaista autentično i originalno. Još nešto malo o samoj nautici. Tarpun svojim agregatom troši nekih 4 do 5 litara goriva na sat vremena plovidbe. Trenutno se krećemo brzinom od nekih 30 km na čas. Dakle, dovoljno da za 1 sat plovidbe uradimo sve ono što nam treba da bi proveli jedan kvalitetan i dobar vikend. Tarpun startuje sa cenom od 2400 eura, naravno bez motora, što je sigurno nekih 50% jeftinije nego uvozni proizvodi. Ove 2026. godine Opel predstavlja restilizovanu verziju 6. generacije Astre, ali takođe obeležava punih 90 godina svoje kompakt klase, koja je počela 1936. godine sa modelom Kadett. Ja se vozim u jednom preslatkom Kadeta karavanu iz 1965. godine. Ispod haube je četvorocilindarski motor od
998 kubika, razvija 48 konja i omogućuje da ovaj mališan pojuri i do 130 km na sat. Doživljaj vožnje je potpuno retro, ali idemo 61 godinu u budućnost, nazad, back to the future, u 2026. Na međunarodnoj prezentaciji nove Astre Electric, održanoj nedavno u Šibeniku, jedna stvar je primetna. Na delu su zahvati u restilizaciji i optimizaciji postojećeg modela kako bi se uštedeo svaki mogući elektron baterije i tako dobio makar još koji kilometar autonomije. Za početak uvedena je baterija kapaciteta 58 kWh umesto ranije od 54. Vazdušni tunel u Rüsselsheimu izgleda da je radio prekovremeno jer su uspeli da povećaju domet na 454 km, pomalo u inat Peugeotu 308, kome je zvaničan domet u električnoj verziji ravno 450. Nije tih 4 km bog zna koliko mnogo, ali itekako znači ako dođete u situaciju da stanete na putu 500 metara pre punjača. Takođe kažu da je sa povećanjem kapaciteta baterije dobiveno 34 km autonomije više nego pre. Elektromotor od 156 konjskih snaga i 270 Nm obrtnog momenta ubrzava Astru do stotke za 9,3 ili 9,5 sekundi, zavisi da li je reč o hatchbacku ili sports toureru. Maksimalna brzina, obratite pažnju na frazu, elektronski je ograničena na 170 km na sat. Drugim rečima, pitam se za nekih 10-15 godina, kada baterije pojeftine, da li ćemo imati chip tuning ovog automobila kao polovnjaka u zamenu, to jest ugradnju baterije kod vašeg omiljenog majstora, koja je M manjih dimenzija, M većeg kapaciteta. U kombinovanom ciklusu vožnje potrošnja električne energije kreće se od 15,6 do 15,8 kWh na 100 km. Na raspolaganju su 3 stepena podešavanja rekuperacije pomoću papučica pored volana. Takođe, Opel Astra sada ima vehicle to load funkciju da ponesete sve svoje itekako bitne električne uređaje na izlet ili da skladištite onu jeftinu struju u automobil za kasniju upotrebu u domaćinstvu. Inače, punjenje baterije od 20 do 80% na kućnoj utičnici traje 11 sati i 55 minuta. Na wallbox punjaču od 22 kWh to vreme smanjuje se na pristojnih 3 sata i 20 minuta, a ukoliko Opel Astru Electric priključite na komercijalni punjač od 100 kW, od 20 do 80% baterije napunit ćete za 32 minuta bez obzira na spoljnu temperaturu, zato što je na delu tehnologija pripreme baterije za punjenje. O doživljaju vožnje reći ću toliko da su u ovoj aktuelnoj restilizaciji Opelovi inženjeri optimalizovali praktično sve što su mogli, tako da je upravljanje zaista izoštrenije, a na ono pitanje kako ide u poređenju sa automobilom na benzinski motor, pa ide isto, doživljaj je isti, ali malo bolji. A što se tiče Opelovih sertifikovanih AGR sedišta, ona se sad zovu Intelli sedišta i imaju posebnu ergonomiju namenjenu olakšavanju pritiska na trtičnu kost kao otprilike na sicu na biciklu, tako da putovanje na more bez mnogo pauza može da počne. Prodaja Opel Astre Electric u Srbiji počela je već na ovogodišnjem BG Car Showu. Američka autoindustrija marketing radi na sebi svojstven način.
Prvo, na svim platformama promovišu novi model, a onda ne objave cenu. Kada procene da je iščekivanje javnosti dostiglo vrhunac, vest o ceni novog automobila je u rangu kosmičke senzacije zvane Artemis. To je i slučaj sa trimom Chevroleta Corvette Grand Sport. Snovi Petrolheada postaju stvarnost počev od $88.495, što je za 12.000 američkih novčanica više od baznog modela Stingray. Za te pare kupujete novi 6,7 litarski V8 koji razvija 530 konjskih snaga i 705 Nm obrtnog momenta. Ako vam to iz ko zna kog razloga nije dovoljno performantno, tu je izdanje Grand Sport X koje na ovaj hardver dodaje još 186 električnih konja do ukupne brojke od 721. Cena samo za vas $112.195. Grand Sport i Grand Sport X zauzimaju malu, ali i tekako potrebnu nišu u Chevroletovoj ponudi. Oni jesu performans modeli, ali sa primetnim Grand Touring osjećajem. To može i jednostavnije da se kaže. Chevroletu ovi modeli trebaju da odvuku kupce od recimo Porschea 911 pomoću trikova zvanih niža cena i glasniji motor. Ponovo smo u gostima kod dobrovoljnog vatrogasnog društva u Budisavi, koji u svojoj kolekciji čuvaju jedan istorijski primerak FAP 1516 BD, proizveden 1977. godine. Zbog specifičnog oblika kabine, ovaj kamion su svojevremeno od milja zvali i trafika. Daniele, šta je ispod haube? Ispod haube, to je tako reći ispod poklopca motora, se nalazi dizelski 600-cilindrični motor od 8100 kubika, kubnih centimetara, jel te? Snage od 160 kW, što je nekih 215 konjskih snaga i 608 Nm obrtnog momenta. Koliko ova ljuta mašina juri kad ide da gasi požar? Sa ovom čudesnom starom mašinom možemo da se zajurimo čak 70 km/h kada smo puni, pod punom opremom sa vatrogascima, a kada idemo bez vode, bez opreme, dostigli smo s njim brzinu od 80 km/h. Tokom 60. godina prošlog veka pribojski proizvođač tražio je način da modernizuje proizvodni program. Prvi model nove serije bio je 18B nosivosti 11 tona, u velikoj meri inspirisan modelom Super Orione italijanskog proizvođača OM. Paralelno sa njim razvijan je i 15B korisne nosivosti do 9,5 tona. Sarajevski Famos u dogovoru sa FAP-om osvaja proizvodnju 600-cilindarskog dizel motora oznake 2F po licenciji švajcarskog proizvođača Sauer. Treba pomenuti da će za neke 3 decenije i OM i Sauer da se utope u današnji Iveco. Nameće se pitanje kakav je u vožnji. Najiskrenije, ako mene pitate, meni nije baš najomiljeniji kamion, baš zbog toga što je tako ogroman, što mu je cisterna malo više podignuta, tako da je u krivinama dosta nestabilan, ne može se brzo ulaziti u krivine. Nije mi omiljeni kamion, iskreno, u vožnji je onako ne baš najidealniji. Za vožnju malo nam utiče i ovaj problem sa kvačilom. Staro je kvačilo već donekle i iskabano, tako da nam i to otežava uslove vožnje. Što nam još otežava te, da kažemo, brze vožnje, agresivne vožnje,
su stare doboš kočnice koje su i na prednjoj osovini i na zadnjoj osovini, tako da tih 15,5 tona moramo nekako da zaustavljamo. Nego, Daniele, da kažemo i neku lepu reč o ovom kamionu. Ovo je prateće vozilo i ima štop koji može da puno pomogne sa jakom pumpom od 16 bar, što je naročito zgodno za gašenje žitarica. Prema podacima koje je sakupio naš poznati istoričar automobilizma Miroslav Milutinović, na čelu razvoja projekta 15D bili su inženjer Dušan Simić i dizajner Stevan Mihajlović. Ovde je primenjena tehnologija ravnih i uglovno savijenih limova kako bi se pojednostavila proizvodnja. Nehotice ili možda namerno dobijen je jedan itekako modern dizajn za svoje vreme. Kaži nam koju reč više o vatrogasnom hardveru. Vatrogasno nadogradnjuje i u ono vreme vatrosprem. Vatrosprem je ugrađivao cisternu od 7000 litara vode. Iza imamo i jedan deo koji je predviđen za penilo. Njegovu ukupnu količinu nikad nismo izmerili jer nismo imali gde da ispustimo toliko količinu penila. Pumpa je Bergonijeva, protoka od 2500 litara vode u minuti i može dostići čak do 16 bara pritiska. Ovaj klasični FAP je u brigadi dobrovoljnog vatrogasnog društva u Budisavi od 1983. godine, ali da kažemo nešto malo više o njegovoj skorijoj radnoj biografiji. U koliko je akcija bio? Možemo slobodno reći da je ove godine učestvovao u gašenju 2 požara, 2 stambena objekta koja su se dogodila u susednom mestu, tako da je, s obzirom da je prateće vozilo, izlazili smo na ispomoć vatrogasnoj brigadi Novi Sad radi dostave vode. Do kraja 1978. godine u Priboju na Limu proizvedeno je 5136 primeraka modela 15B, kao i njegovih podvarijanti 1516 i 1520 BD. Takođe, bilo je tu i vojnih varijanti, ali to je vojna tajna. U današnje vreme ovaj kamion retko viđamo na putevima, mada primerak iz Budisave je uvek u pripravnosti. I da zaključimo, koji su planovi za ovaj FAP? Pa, dobili smo informaciju da će ići nazad u fabriku Priboj na reparaciju i nadamo se da će biti bolji. Biće kompletno bolji. To je bilo sve za danas. Morate priznati, kada ostavim ovaj zanat novinara, lako mogu da odem u tišlere, stolare. Već u narodnoj emisiji pogledat ćete reportažu, tačnije prvi deo reportaže o našem putu u Maroku. I naravno, do tada, molim vas, vozite oprezno, vozite pažljivo, mislite na sebe i na druge u saobraćaju. Vidimo se za 7 dana, inšallah, ako pustinja dozvoli.